10 का 22वां सवाल, मुसलमानों को जहाद पर ना निकलने पर क्या क्या वईद दी गई? जवाब, दर्दनाक अजाब देगा, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा, तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे, वो हर चीज़ पर कादिर है। सवाल नंबर 23, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फ़िक्रमंदी पर क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मदद फरमाई? जवाब, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, आपकी मदद फरमाई जो तुमको इन लश्करों को नज़र ना आते थे, सकूनियत नाजिल फरमाई कि उन लश्कर को आप नज़र नहीं आते थे। नंबर 24, बेहतर क्या है, जहाद से कतराने वाले कौन हैं? जवाब, अल्लाह ताला की राह में अपने मालों और जानों से जहाद करो, ऐसी इजाज़तें मांगते हैं जो अल्लाह ताला और क़यामत पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है। क्योंकि जब जहाद पे जा रहे थे तो कुछ लोगों ने आके ये कहा कि जी हमें बहुत सी मजबूरियां हैं, तो लिहाजा हम आपके साथ नहीं जाते, तो हमें इजाज़त दें। तो ये वो कौन लोग थे? ये जो कि क़यामत पे ईमान नहीं रखते थे, मुशरिक थे, काफिर थे, जिनके दिलों में शक था, और लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को मुसलमान कहते थे वो। सवाल नंबर 25, मुनाफिकीन अगर मुसलमानों के साथ जहाद के लिए निकलते तो क्या करते? जवाब, अंदर खराबी के सिवा किसी चीज़ में भी इजाफा ना करते, तुम्हारे दरमियान फितना डालते, दौड़ धूप करते, और तुम्हारे अंदर जासूस हैं। कि अगर वो मुनाफिकीन जो इजाज़त लेके जो जा रहे थे अपने घरों को, अगर वो मुसलमानों के साथ जहाद में होते तो ऐसे बिगाड़ पैदा करते, वो खराबी पैदा करते और जासूसी का काम करते। नंबर 26, नसीब बुराई भलाई के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हमें हरगिज़ बुराई भलाई नहीं पहुंचती मगर जो अल्लाह ने लिख दिया, वो हमारा मौला है, उस पर भरोसा करो। यहाँ पे हर चीज़ वाज़ी हो जाती है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, किसी को भी कोई तकलीफ सिवाय अल्लाह के हुक्म से नहीं पहुँचती, और ना ही किसी को कोई भलाई अल्लाह के हुक्म के बगैर पहुँचती है। ये सिर्फ अल्लाह की वजह से है। किसी को अल्लाह ने ताकत नहीं दी कि वो अच्छाई बुराई पहुंचा सके किसी भी शख्स को। नंबर 27, मुनाफिकीन के माल क्यों कबूल ना किए जाएंगे? जवाब, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया, नमाज में सुस्ती से पढ़ते थे, खर्च करते थे मगर नागवारी से। मुनाफिकीन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो नमाज में सुस्ती करते हैं, झूठ बोलते हैं और अहद खिलाफी करते हैं। सवाल नंबर 28, मुनाफिकीन को एतराज़ात की बजाय क्या रद्द अमल व बात करनी चाहिए थी? जवाब, जो कुछ उनको दिया था उस पर राजी रहे, कहते कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फजल से जो कुछ दिया है काफ़ी है और ज़्यादा देगा, अल्लाह ताला से रग़बत रखते। सवाल नंबर 29, सदकात ज़कात के कौन कौन से मसारिफ हैं? जवाब, मोहताजों को, मस्कीनों सदकात के कामों पर मामूर होंगे, और कर्ज दारों की मदद करते मुसाफिरों के लिए है अल्लाह की ताला की राह में, कि मोहताज मस्कीन जो है इनको मुसाफिरों को और कर्जदारों को सदका ज़कात दिया जाता है। सवाल नंबर 30, मुनाफिकीन के क्या क्या अमाल बयान हुए हैं जिन पर लानत आग का अज़ाब है? जवाब, अगर उनसे पूछो तो कहते हैं कि हम मजाक कर रहे थे, मगर अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाते हैं, ईमान लाने के बाद कुफर करते हैं। मुनाफिक मर्द और औरतों को दोज़ख की बिशारत दी गई है, ये भुलाई से रोकते हैं और खर्च करने वालों से रोकते हैं कि अल्लाह की राह में अगर खर्च किया जाए तो ये लोग रोकते हैं। सवाल नंबर 31, मोमिन मर्दों और औरतों का क्या तर्ज अमल है जिन पर रहमत, जन्नत व कामयाबी है? जवाब, मोमिन मर्द औरत एक दूसरे के दोस्त हैं, ज़कात देते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। सवाल नंबर 32, किन के अमाल दुनिया व आखिरत में ज़ाया हो जाएंगे और खसारे में रहेंगे? जवाब, तुम्हारे रंग ढंग वही हैं जो तुमसे पहले लोगों के थे, वो तुमसे जोर आवर और माल व औलाद वाले थे, उन्होंने अपने हक का मज़ा यही लूट लिया, और तुम भी बेहूदगी में पड़े हो जैसे वो पड़े थे।
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خسارے میں ہیں اور جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ان کی یہ وجہ ہوگی۔ سوال نمبر 33، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار منافقین کے خلاف کیا کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو۔ نمبر 34، منافقین کے کیا کیا افعال اور اعمال بیان ہوئے ہیں؟ جواب، منافقین کے اعمال اور افعال جو ہیں وہ آیت نمبر 74 تا 80 تک میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، وہاں سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ سوال نمبر 35، منافقوں نے کیا کہا؟ اس سخت گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو، انہیں کیا جواب دیا گیا؟ جواب، وہ خوش تھے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتے، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سوال نمبر 36، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے مرنے پر نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہونے سے کیوں منع کر دیا گیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، مرے تو نافرمان ہو کے مرے۔ سوال نمبر 37، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والوں کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی گئی؟ جواب، انہوں نے گھر بیٹھنا زیادہ پسند کیا۔ ان لوگوں کا وہ مالدار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے تھے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ جہاد میں جانے کی ان کو خواہش نہیں تھی، نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے طرح طرح کے وہ بہانے کرتے تھے۔ سوال نمبر 38، فلاح پانے والے کون ہیں؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے؟ جواب، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور ایسی جنتیں ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں، ان کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ سوال نمبر 39، عذاب عظیم کن کو سنائی گئی؟ وعید کن کو سنائی گئی کہ کن کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے عذاب ہے؟ جواب، جنہوں نے عذر کیا یا بہانہ کیا تاکہ ان کے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے جھوٹ بولا اور کفر کیا، بہانے بنا کے جھوٹ بول کے انہوں نے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، تو ان کو یہ وعید دی گئی ہے۔ سوال نمبر 40، کون لوگ اکثر جہاد میں شریک نہ کریں تو ان پر حرج و اعتراض نہیں؟ کہ وہ کون سے لوگ ہیں اگر ان کو جہاد میں وہ نہ جائیں تو ان پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے؟ جواب، ضعیف و بیمار کے وفادار ہوں، وہ لوگ جو جہاد کے لیے زاد راہ انہیں پاتے، جن کو دینے کے لیے سواری نہیں تھی اور واپس کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے دلوں میں رنج اور افسوس تھا۔ وہ لوگ جو ضعیف تھے، بچے تھے، لیکن وہ جانا چاہتے تھے جہاد میں، لیکن ان کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، جس کا ان کو بھی افسوس تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس تھا۔